है आदित्य सिंह। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। आप 5 मिनट का अपना केस प्रेजेंट कीजिए। हेलो कैसर सर। हेलो सर, क्या हाल है आपका? जी सर, मैं आपकी स्ट्रीम पे से पहले भी आ चुका हूँ, इफ़ यू रिमेम्बर। जी, आपका नाम फेमिलियर है, बिल्कुल फरमाइए। जी, मैंने उस पे बात की थी ना, मैरिज वाले इश्यूज पे, पॉलीगैमी पे। जी जी जी, तो वैसे तो आज मैं इस्लामोफोब्स पे बात नहीं करूँगा। आज मैं कुछ कॉन्फेस करूँगा यहाँ पे, इसलिए मैं आया जी हूँ। मतलब कि जी जरूर। इस्लामोफोब्स तो एक टाइम से मैं नहीं रहूँगा, इस्लामोफोब्स तो नहीं था, लेकिन हाँ, इस्लाम से मुझे थोड़ा-सा एतराज़ बहुत टाइम से रहा है। और ठीक है। उसी एतराज़ को लेके मैंने बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च कर डाली। द पास्ट 6 मंथ्स आप कह सकते हैं, 6 महीने से मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरा बस फ्री टाइम यही है कि इस्लाम को रिसर्च करो। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा, चाहे वो सबील अहमद हैं और चाहे वन मैसेज फाउंडेशन रहा है। पास्ट 6 मंथ्स आप कह सकते हैं, 6 महीने से मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरा बस फ्री टाइम यही है कि इस्लाम को रिसर्च करो। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा, चाहे वो सबील अहमद हैं और चाहे वन मैसेज फाउंडेशन रहा है। और मेनली तो मैंने यूथ क्लब को देखना स्टार्ट किया। उसमें राजा ज़ियाउल हक सर एक हैं, वो बहुत जी अच्छी जी, बातें करते हैं। तो मोहम्मद अली साहब हैं, राजा ज़ियाउल हक साहब हैं, हाँ, मतलब कि मुगैरा हैं, अली एहतियाम हैं, बिल्कुल मैंने इन बहुत। लोग को ज़्यादातर सुना है। हाँ, यूथ जी क्लब में वो, लेकिन मैं राजा सर को ज़्यादा सुना मैंने, राजा ज़ियाउल हक साहब को। जी जी। तो अब तो मतलब कि इस स्टेट पे आ गया हूँ मैं कि मतलब कि मैं ये जान गया हूँ कि इस्लाम ही जो है वो ट्रू है। इसमें कोई मतलब कि मुझे तो अब नहीं लग रहा है कोई शक है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। 2 कदम आपके रह गए हैं, अल्लाह ताला वो भी आपके पूरे करे। वो आपने ईमेल तो भेजी थी, मुझे याद आ गया है, राइट? आपने जी, भेजी? मैंने आपको मेल किया था। हाँ, अच्छा, मैंने अब जो आपको बाकी मेल भी किया सेंसिटिव था। बातें हैं वो आप पब्लिकली आप ना कहें, मेरा ख्याल है वो नहीं, सेफ मैं नहीं वो तो कभी नहीं कहूँगा, वो तो मैंने पर्सनली आपको कहा था। लेकिन माशाल्लाह। वही मैंने कहा था कि फैमिलीज़ का एक इश्यू है और ठीक, मैं समझ नहीं हो सकता पा हूँ। रहा है, लेकिन अच्छा आदित्य भाई, आज सॉरी आदित्य भाई, प्राइवेट लाइफ ना शेयर कीजिएगा। सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक नहीं, पूछना नहीं। चाहता हूँ, जी, आप जी, बता जी, दीजिएगा। सिर्फ एक सवाल वो जी। ये है कि यानी आप समझ रहे हैं इस्लाम ट्रू है, तो आप जो जो आपका बैकग्राउंड है वो सनातन धर्म से है, यानी हिंदू फैमिली से है जी, ना? जी, जी, जी। क्षत्रिय ठीक हूँ है मैं। ठीक है। कहा था छेद है, लोग सुनते नहीं है जी। आदित्य भाई जी? जी कैरी ऑन। नहीं नहीं ठीक है, मैंने कह दिया, आई एम सॉरी हाँ, जी। तो मतलब कि एक मैंने बहुत रिगरस एक रिसर्च किया है और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो मतलब कि मेरा, और मेनली ये चीज़ मैं बस एक छोटा-सा मुख्तसर मतलब कि छोटा-सा ब्रीफली करूँगा कि जो मेनली मुझ पे इफ़ेक्ट आया वो मेरा एक दोस्त था, उसका भी नाम आमिर ही है, वो मेरा बैचमेट है। हम ओहो लोग साथ वाह में ही हाँ, वाह वाह। हम लोग रूममेट्स हैं एक तरीके से कॉलेज में। तो जी मतलब कि जी उसने जब वो एक होता है ना आप लोग में तबलीगी जमात, मतलब कि वो बंदा उसमें चला गया, उसकी लाइफ़ मैंने 360 रोटेट होते देखी है। और उसकी लाइफ़ जब रोटेट हुई तो फिर मैं हो गया परेशान। मैंने कहा ये बंदा मेरे साथ घूमता-फिरता था, हम लोग बियर पीते थे, हम लोग पार्टीज़ करते थे, हम लोग की गर्लफ्रेंड थी दोनों की, दोनों एन्जॉय कर रहे थे लाइफ़ को हर तरीके से। और वो बंदा एकदम बिल्कुल हट गया एकदम, उसका मतलब कि पूरा एक लाइफ़ चेंज हो गया और मैं परेशान। मैंने कहा ये बंदा मेरा दोस्त, ये कैसा होता जा रहा है? और मैं अपनी वही पुरानी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहा था एकदम बढ़िया से। फिर धीरे जी। मैंने इससे पूछा यार क्या हो रहा है ये? तू क्या करता है? अब तू साथ नहीं बैठता, मूवीज़ नहीं चलता हमारे साथ, पब नहीं चल रहा है, बियर-वियर भी छोड़ दी, सिगरेट भी नहीं पीता और ब्रेकअप कर लिया, क्या चल रहा है ये तेरे लाइफ़ में? तो उसने मतलब को एनकरेज किया कि यार तू एक बार ट्राई कर, मतलब कि वैसे मैं इतना हार्डकोर फॉलोवर कभी नहीं रहा हिंदुइज़्म में, मतलब कि मुझे वैसे भी वो सब बकवास ही लगता था स्टार्टिंग से, कहता नहीं था घर पे लेकिन वो सब लगता था कहानी है, किस्से हैं। और मतलब कि बहुत वैसे भी ज़्यादातर हिंदूज़ ये फैमिली क्या होती है, ये बहुत बेहतर लिबरल आंसर है। होती है, बहुत लिबरल रहती है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करोगे तो कुछ कुछ कहा जाता है घर में, ऐसा कुछ देखिए पढ़ा भाई, भी नहीं है। कलामी की माजरत, ये जो आपने बाद में किस्से कहानी कहा है, ये कंपैरेटिवली बेहतर लफ्ज़ है। जो जो नहीं, पहले मेरी एक्स एनालिसिस है, मैं किसी को ये नहीं आई कहूँगा। आई अंडरस्टैंड। नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि थोड़ा-सा चलें हार्श होना ठीक है, वो कभी-कभी ना हो। मेरा बहरहाल रहा है प्लीज़ कि करिए। मुझे वो फ़ील नहीं हुआ। और जी। फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, मतलब कि मैं तो ये था कि मुझे इसे रॉन्ग प्रूफ करना है, अपने दोस्त को वापस लाना है मेरे जैसा जैसा था वो पहले से वो वैसा हो जाए बस मेरे साथ, वैसे एंजॉय करे। मैंने रूम चेंज कर लिया, वो ठीक। एकदम बदल गया। मैंने कहा ये फिट ही नहीं हो रहा है मेरे साथ। म्यूजिक नहीं बजाने देता था लाउड रूम में, और कुछ भी नहीं करने देता था, पार्टीज नहीं करने देता था। मैंने कहा यार रूम बोरिंग चेंज करो बोरिंग ये। बोरिंग हो गया ना, बोरिंग हो गया। हाँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया और फाइनली अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कि मुझे अब तो नींद आना बंद हो गई है
क्योंकि अब मुझे जो पता चल गया कि ये चीज़ सही है और ये मेरे पास है नहीं, और मैं हो गया हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब मेंटली कि मुझे ये चाहिए माशाल्लाह, किसी भी हालत में। अब तो फैमिली वैसे मैंने बोल रखा है, लेकिन अब घर में तो वैसा कोई सीन है नहीं, मम्मी पापा दोनों जो हैं ना कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाइफ का कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं, और कुछ ऐसा ही अगर कुछ हो गया मेरे साथ तो मुझे बहुत टेंशन हो जा रही है। यही बात मैं और आपसे कहना चाहता था कि दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट देखिए, कि मुझे लगता है कि जी। कोई भी अगर थोड़ा न्यूट्रल होकर चीज़ों को समझेगा ना, तो लगेगा जी। वो बात आएंगी, लेकिन न्यूट्रल होना पड़ेगा पहले आपको। अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे, ओपन हार्टेडली अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं, ओपन माइंड नहीं करेंगे, कुछ नहीं आने वाला। वो तो फिर आप वैसे ही हो रहेंगे हमेशा, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, लूप में रहेंगे। मैं स्ट्रीम बहुत ज्वाइन कर सकता, लेकिन मैंने लोगों के क्वेश्चन सुने, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बोलने से। पहले आप सुने, समझें, उसको समझना है एनालाइज अगर आप करें, उसको रिसर्च करें, फिर बात करें। ऐसे ही वेरी बता के इंपॉर्टेंट। एक ही पे ऊपर लूप पे लूप, एक ही क्वेश्चन लूप पे लूप, मतलब कि वो रिपीट कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। सुनो, आप पहले चीज़ों को समझो, रिसर्च, अपने खुद का दिमाग यूज़ करो। कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, रहने दो, उसको साइड में रखो, खुद रिसर्च करो, अच्छा, और फिर जो ऐसा चीज़ है लगे वो। आदित्य भाई, मैं ईमेल तो मेरा आपका मेरे पास है, मैं आपको ईमेल जी भेजूंगा, क्योंकि जिस स्टेट से आप इस वक्त गुजर रहे हैं ना, ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में ना बहुत से लोग इससे गुजरते थे कि फैमिलीज उस तरफ हैं, दिल उस तरफ है, तो उसका कुछ तरीक़ाकार है कि इस्लाम ऐसी सिचुएशन में क्या उसको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे तो पब्लिकली तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली मैं आपको ईमेल भेजूंगा, मुफ्ती यासर साहब से आपकी बात भी करा दूंगा। आप ये कदम उठाएं। मैं राजा ज़िया साहब से, उस दिन मेरी उनके साथ पॉडकास्ट भी हुई है, मैं उनको स्ट्रीम में भी लेके आऊँगा कि आप उनका नहीं बल्कि वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनकी आखिरत का सामान बने हैं। नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का थैंकफुल हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कभी आती नहीं। जैसे मेरी लाइफ चल रही थी, शायद वैसे ही चलती रहती, और डबल स्पीड चलती, और स्पीड बढ़ती मेरी इस सब चीज़ों में इंडल्ज होने की। क्योंकि कभी किसी चीज़ की कमी रही नहीं है लाइफ में, सब कुछ रहा है, तो वो एंजॉय बढ़ ही रहा था लाइफ में, वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है वो टेंशन एक तरीके से होती है, रात में होती है, ज़्यादातर सोते वक्त, यार नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इसको बदलना पड़ेगा। और लाइफ का ये तो मीनिंग नहीं हो सकता कि बस आ गए हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब करनी है, शादी करनी है और मर जाना है ऐसे ही एक दिन। ना ना ना, ये तो नहीं हो सकता। कुछ बिगर पर्पस होना ही चाहिए लाइफ में। ये सब तो फॉल्स है, सब कुछ गड़बड़ है ये। वही है। अब तो मैंने ये अपना माइंड सेट कर लिया है कि अब फैमिली नहीं भी तैयार होगी तो मैं करूँगा, क्योंकि पता नहीं, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। मतलब कि मैं ये बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे डर लगता है कि मेरा अगर मुझे कभी कुछ हो गया मेरे साथ और इस तरह से, तो पता नहीं, अगर मेरे आप पास मौका मुझे था और मुझे एक हमेशा बात ये अफसोस होगा। एक बात बताएं, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि आप जी ज़हनी सर। तौर पे तैयार भी हैं, आपने करना भी है, और उसके पीछे वजह भी बहुत सॉलिड है कि ज़िंदगी का पता नहीं होता। Then why wait? Why not do it? वेट सर, मैंने आपको वो मेल में लिखा ना सर, वो एक फैमिली का एक प्रेशर है सर, आप समझ रहे हैं सर, एक फैमिली का प्रेशर होता है, माँ बाप का एक एक है, चलिए, पेरेंट्स फिर का मैं एक आपको लगाव है, लव है, वो इमोशनल कर देते हैं कि वो इमोशनल मैं कर आपको देते फिर हैं कि ईमेल में ही सही इसका नहीं है। फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि इस सिचुएशन में फिर व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे कि आप समझ के, सीख के, चीज़ों को पेनिट्रेट करके आप यहाँ तक आए हैं। अभी एक और मेरा डच एमपी फ्यूचर का गोल भी यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग, मैं जॉब के साथ एक दाई का काम भी करना पसंद करूंगा, मतलब कि स्प्रेडिंग इस्लाम। अगर अगर आप मुझे आप हमसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पता नहीं सर, अभी तो कुछ भी, अभी तो सब कुछ बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ही पजल्ड है, और बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेट है मेरे लिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, रहेंगी इंशाल्लाह, हम सब की रहेंगी। मैं आप इस पे मज़ीद मैं चीज़ में नहीं कहूँगा, इसलिए कि आपने वो ईमेल मुझे भेजी है ना, आई रियलाइज दैट इट्स अ सेंसिटिव इशू। इंशाल्लाह मैंने अज़ीज़ मेल बहरहाल उसी दिन कर फिर दिया वही था मैं आपको। करूँगा। मतलब कि मैंने इस्लाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं देखा जिसका आंसर अवेलेबल ना हो। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जिसका मतलब कि हर चीज का एक क्वेश्चन है और वो सेटिस्फाई करता है आपको। ऐसा नहीं है कि बस आंसर दे दिया, वो फिट बैठ रहा है कि हाँ ये सब चीजें जरूरी हैं। ये फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर तरफ गंदगी बढ़ती जा रही है, ये सही चीजें नहीं है, ये फिट ही नहीं हो रही हैं। और मैंने उस लाइफ को काफी हद तक एंजॉय किया है, और मुझे पता है कि वो कुछ नहीं है, वो टेंशन देती है। ड्रिंक करो, कुछ भी करो, सब चीज बहुत गड़बड़ है लास्ट में आके। वो
آپ کو मेंटली जो है वो डिप्रेस करेगी लास्ट में आके। देखें, मेरी अपनी एक saying है कि रब के निज़ाम में इंसान जब करप्शन करता है तो उसकी कम से कम सज़ा ये मिलती है कि इंसान के अंदर का सुकून ख़त्म हो जाता है, और ये कम से कम सज़ा है कि हक अपने मरकज़ से जब हटा दिया जाए तो उसका एक रिपरकशन हुआ करता है। हाँ, जब इंसान का इनर सेल्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है आउटसाइड हमारे ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात, जब हम उससे हटते हैं तो एक खलीज, एक गैप पैदा होता है, और वो गैप फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है, बेसुकूनी से भरा हुआ होता है, जो आप कंडीशन बताते हैं कि रात को डेफिनेटली सर, सोने में डेफिनेटली। होता है, दैट्स द फीलिंग यू गेट। तो जब वो आपका इनर सेल्फ आउटर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाएगा, उस हक को आप मान लेंगे, जिसे आप दिल से तो मान चुके हैं, जुबान से मान सर लेंगे। वो क्या होता है ना, एक पीस नहीं होता दिल में सर। वो मैं मूवीज देख रहा हूँ, अपने आप को मतलब कि इस चीज से हटाने में म्यूजिक सुन रहा हूँ लाउड लाउड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, चलो कुछ आउटिंग करते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन वो होता है ना, जब आप रात में, वो जब सोने का टाइम होता है, आधे घंटे जब आप अकेले होते हैं, फिर लगता है यार कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब चीजों से भागने का कोई फायदा नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी। यू कांट रन, यू कांट रन ये फ्रॉम द वही रियलिटी। वो टाइम है जब आप अल्लाह ताला से बातें करना शुरू करते हैं, और ऐसे करें जैसे अल्लाह आप ही का है, सिर्फ आपका है। तन्हाई में उससे बातें करें। आप यकीन करें कि जो इंसान के दिल से उस वक्त जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू नहीं होते, वो छोटा सी ये जो बैरियर्स होते हैं ना, जो उसको सही रास्ते पे आने से रोक रहे होते हैं, उसके गुनाहों की एक कालिक होती है, उसके अंदर की एक जो एक सेंस, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो बाहर आती है। और मैं इससे गुजर चुका हूँ। आमिर भाई तो मुझसे भी 2 कदम आगे जाके वापस आए हैं। मैं खुद भी उस जगह से, मेरी जो इल्मी मेरी जो इवोल्यूशन हुई है वो उस जगह से हुई है जहाँ पे इस्लाम को सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, वेस्ट में, यूरोप में। और उस वक्त में वहाँ पे गया जब 9/11 हो चुका था, हर तरफ इस्लामोफोबिया फैला हुआ था, इस्लाम एक गाली बन चुका था लोगों के लिए। तो हमने वो भुगता सारा, वो देखा अपनी आंखों से, गालियाँ सुनी अंग्रेज़ों की, सारा कुछ कि तुम्हारा रिलीजन ये कहता है, वो कहता है। वहीं से इसको पढ़ने का शौक हुआ था कि हमें तो ऐसी बातें किसी ने नहीं कही। पहले तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा था जैसे सब पढ़ लेते हैं, ठीक है मुसलमान है, एक बस छाप लगी हुई थी, बस बात खत्म। वो जो दोबारा दौर था वो यही था। तो वो जो आंसू है ना तन्हाई में, जब इंसान अपने रब से बातें करता है, उसके बाद जो इंसान को अल्लाह ताला देता है, वो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे मैं राब्ते में रहूँगा, आपकी बातें मैं राजा ज़ियास तक भी पहुँचाऊँगा। तो अब मेरी दुआ सर है। उनका तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन, उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर को एक तरीके से पोर्ट्रे किया ना, लाइक इतने बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे किया, मज़ा ही आ गया मतलब उनको सुन के कि क्या नॉलेज है उनकी, और किस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि सही बात है, ये सब चीज़ें फिट ही नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें गलत चल रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही जो है, इधर तरफ हमारे एशिया में आ रहा है, वो इंडल्ज हो रहा है, उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है देखा जाए तो। ही इज़ बेस्ट। और वो भी उस तरीके से मैंने उनको सुनना ही इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो पहली बात तो उस तरीके के इंसान नहीं थे, वो एक अलग लाइफ से आए थे। और फिर मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद नए यूट्यूबर्स दिखते गए मुझे, मैंने सबको, मेरा पास टाइम यही हो गया। मैंने कॉलेज आना, क्लास करना, असाइनमेंट करना, उसके बाद लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल के कोने में बैठ जाना। लोगों को लग रहा है ये पढ़ रहा है, लेकिन मैं यही रिसर्च करता रहता था कि यार ये है क्या, इसको जानना है। और धीरे धीरे डिग आपका आउट करते 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 और उनका पास्ट भी काफी मिलता जुलता है ना, वो भी ऐसे ही सारी इंडल्जिंग लाइफ, ये वो सारा कुछ वही करते थे। बट देयर सर कम्स अ ऐसा है कि टाइम इन सर योर लाइफ। हमारे पास सर, अब जैसे कि मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हूँ सर, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है सर, तो हम लोग को वही चीज़ ही मिल जाती है करने को। कुछ सिखाया गया नहीं, कुछ बताया गया नहीं, पूरी फ्रीडम थी घर पे, जो करना है करो। और कॉलेज लाइफ में आके कुछ, जब आपके पास कुछ गाइडेड पाथ नहीं होगा ना, तो आप फ्री हो जाते हैं, और फ्री इंसान वही करता है जो उसका दिल करता है। तो जैसे सब बेशक। कर रहे थे वो, वैसे मैं भी कर रहा था, नथिंग न्यू। ये पूरा एक जनरेशन हमारी है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, चलिए, अल्लाह ताला इसमें आपको कुछ नहीं खुश है। रखे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये भी ओके सर, इस्लामी थैंक यू। शार में से एक है कि आप लोगों की ज़हमत को कम से कम करें। बाकी जो लोग वेट कर रहे अरे हैं मैंने उनकी जो सर, मैंने इनकन्वीनियंस, मैंने सोच ली, मैंने तो ड्रिंकिंग बंद कर दी। मैंने मैंने पब जाना बंद कर दिया एकदम से। मैंने ब्रेकअप कर लिया है, मेरी गर्लफ्रेंड परेशान है, क्यों बात नहीं करते, मैंने कहा ना हो रहा है मुझसे अब, ठीक खत्म, सब गलत है। नहीं अब दिल नहीं अच्छी गवारा कर बात रहा है, है। मतलब कि नहीं, इंशाल्लाह आदित्य भाई, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी स्टोरी है, माशाल्लाह इंस्पायरिंग है, और सब यही कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़ लें तो बेहतर रहेगा।
बाकी इंशाल्लाह आप दोबारा कभी ज्वाइन कीजिएगा, अभी टाइम की किल्लत भी है मैं कलमा और ज़रूर पढ़ूंगा, आपकी बिल्कुल तमाम पढ़ूंगा। बातें सुनेंगे। मैं अगर कल यासिर साहब ने सर ने करी, अगर वो उन्होंने स्ट्रीम, तो मैं जरूर उन पे जाके उनसे कहूंगा कि आप ही जो है मुझे पढ़ा दीजिए। मैं वेट नहीं कर सकता सर, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ इस चीज़ के लिए। अब मुझे नहीं लेकिन पता, कैसर जो होना भाई, है होगा। जी उफ्ती कैसर कुछ भाई कह रही हैं मेरी आप? तो गुजारिश ये है कि हमें अपनी सांस का पता नहीं होता। अगर भाई आज इरादा करके बैठे तो आप भी कलमा पढ़ा दें, कल मुफ्ती साहब भी पढ़ा देंगे, एक एपिक चीज हो जाएगी। हम क्यों डिले कर रहे हैं भाई के कलमे को? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं, कुछ पता नहीं होता। मैं भी कहता हूँ कि आप अभी पढ़ लें, एक चीज क्लियर हो जाए, उसके बाद आप मुफ्ती यासर साहब के पास दोबारा आप पढ़ना चाहें, एब्सोल्युटली। सर आई एम रेडी। आमिर भाई, would you take lead on this, sir? It overwhelms me. चलिए, शायद वो सुन नहीं पा रहे। मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। ओके सर। बिस्मिल्लाह। सर एक बार और। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहमान अर्रहीम इर्रहीम निर्रहीम। निर्रहीम। निर्रहीम इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहमत वाला है। तो मैं चाहता हूँ साथ आपको इसका पता भी चल जाए आप क्या पढ़ रहे हैं। अशहदु। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहू लहु लहू व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। Welcome to Islam, brother. That's what it is. It is the culmination of the epic journey that you went through. ये जो आपने पढ़ा है वो ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि नहीं सर, इंग्लिश में तो मैंने इसका मीनिंग देखा है। चले मैंने देख रखा है। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। मैं राजा साहब से मैं रब्ता करूँगा, अभी स्ट्रीम के दौरान उनकी टीम से रब्ता करूँगा, उनको बताऊँगा। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको प्यार से मोहम्मद कह रहा हूँ। नाम अपने लिए आप जो चूज़ करें। ये मेरा प्यार है कि मैं आपको अब मोहम्मद मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बात के बाद मुझसे ना बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटेन माई सेल्फ। सर मैं शाम से वेट कर रहा था आपका, मैंने चेक किया कि आप लाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब कि मैं परेशान था। आपने पिछले हफ्ते लाइव नहीं किया, मैं वेट ही कर रहा था। अगर आप लाइव नहीं करेंगे और यासिर सर भी नहीं आए लाइव करने के लिए, लेकिन मैं बहुत डेस्परेट था। पूरा वीक मेरा बस ऐसे ही गया है कि क्लासेस मैंने की, लेकिन मेरा कहा था कि जल्दी से जो है लाइव आए तो मैं अपनी बात कहूँ इनसे, और आज लाइव आप आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गवाह रहिएगा हशर के मैदान में कि जब हम पे मुश्किलें पड़े तो फिर आप ही आगे बढ़ के कहें कि यार अब ये गुनाहगार ही सही है, ये स्याहकार ही सही है, लेकिन ये वो हैं जो तेरे रास्ते पे मुझे लेके आए थे। और मुझे यकीन है कि आपकी ये गवाही हमारे सारे गुनाहों को पे भारी पड़ेगी, सारी स्याहकारियों पे भारी पड़ेगी। जैसे लोगों से भी अल्लाह ये काम लेता है। इमेजिन दैट। आमिर भाई थोड़ा सा प्रोग्राम कैरी ऑन करेंगे आप लोग? मैं इकबाल, मुझे इस वक्त याद, क्योंकि इनकी जो बात इन्होंने की है वो मैं काफ़ी हद तक अपने से रिलेट कर पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक टाइम जो है मेरे ऊपर गुजरा है, जो जिसका नक्शा इन्होंने खींचा है कि ये
جو سلیپ لیس نائٹس ہوتی ہیں، اور جو آپ ایمان کے لیے اللہ کی طرف لپکنے کے لیے جو ڈیسپریشن ہوتی ہے، تو میں اس سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں. بس اقبال کمبخت مجھے اس ٹائم پہ یاد آ رہے ہیں. ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. سر کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں مطلب کہ مسلم گھر میں ہی کیوں نہیں، مطلب کہ میں نے برتھ لے لیا، کتنا ایزی ہو جاتا میرے لیے یہ سب چیزیں. اور آتے ہیں ایسے تھاٹ سر کبھی بس کبھی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک پلان آپ سوچتے ہو، ایک پلان اللہ کی ذات سوچتی ہے. میں نے لائف میں کبھی نہیں سوچا تھا سر، میں نے کبھی لائف مطلب کہ میں 22 ایئرس کا ہوں اس سمے، جسٹ 22 ایئرس، اور میں اتنا انجوائے کر رہا تھا لائف کو. میں پریٹی گڈ اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں بیسٹ کالج میں پڑھ رہا ہوں انڈیا کے. مطلب کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب بھی کچھ ہوگا لائف میں کبھی میرے ساتھ. جو ٹائم آپ ایسا اپنی یو ایج ٹرن لیا ہے میری لائف نے، جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، میری ایج بھی بالکل یہی تھی. اور جو زندگی آپ نے بیان کی ہے اس سے کہیں آگے کی زندگی میں سوچ کے اور چیز تھی. مگر ایک چیز آپ سوچتے ہو، ایک اللہ سوچتا ہے. ایک پلان آپ کرتے ہو، ایک پلان وہ کرتا ہے، اور اسی کا پلان غالب ہو کے رہتا ہے. کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں اپنے ساتھ ہوتے ایسی دیکھی ہیں جن کا کبھی ارادہ نہیں کیا تھا، مگر وہ ہوئیں، اور انہوں نے ہو کر یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ انسان کی کوشش نہیں تھی. اور یہ باتیں جتنی سادہ ہیں اتنی پیچیدہ ہیں. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے، اس کے سینے کو پھر کشادہ کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ باتیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اللہ نے آپ کے لیے جس طرح آپ نے بیان کیا نا چیز کو، میں اتنا ریلیٹ کر رہا تھا اس چیز سے کہ کوئی وقت تھا کہ کبھی اسلام کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور ایک وقت ایسا ہے کہ اب چیزیں کلیئر ہو کے نظر آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو اللہ کے فضل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کبھی یہ کمال نہیں ہے کسی کا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے اس ہدایت کو حاصل کر لوں. ہاں کوشش انسان کرتا ہے، اس کا دخل ہے، مگر اس کا جو الٹیمیٹ کریڈٹ ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ کے فضل کو جاتا ہے. اللہ کا فضل تھا جو آپ پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی استقامت دے. آپ اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھیں، جانیں، سفر شروع کریں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اور اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق سے دوبارہ مل جائے، اس سے بچھڑا ہوا. آپ ایسے سمجھے نا کہ جیسے اس ماں کی حالت آپ سمجھے، یا اس باپ کی حالت سمجھے کہ جس کے بچے بچپن میں اس سے علیحدہ ہو چکے ہوں، اس سے بچھڑ چکے ہوں، اور کئی سالوں کے بعد وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اس ماں کے سامنے وہ بچے آئے جو ان بچوں سے مل کر اس ماں کی حالت ہوتی ہے. ایک خالق و مخلوق کے ساتھ مل کر اس رشتے، اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر کی بات. جن لوگوں نے زندگی کو ٹھٹھا اور مذاق سمجھا ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. جن کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس کے بعد کوئی حقیقت ہے، جن کو اس چیز سے آگاہی ہے، آشنائی ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی، ان کو اس درد کا احساس ہے، ان کو اس حقیقت کا پتہ ہے. باقی مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا کریں گے، آج کر رہے ہیں، کر لیں. جس کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا وہ نہیں ہنستا. جس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مر کر کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ نہیں ہنستا. ومن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو یہ امید ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اللہ پر ایمان لے اور نیک اعمال کرے. یہ وہ محبت کے سودے ہیں میرے بھائی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہدایت ہر کسی کے بس کی بات ہوتی تو ادھر لائن نہ لگی ہوتی. کمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عامر بھائی آپ کو بہت جزا دے. اب مجھے پتہ ہے جو باقی سٹریم ہے ہماری اب سپر چارج ہونے والی ہے. اب جس نے بات کرنے کے لیے آنا ہے اوکے
Let's not even complete the sentence. سر آپ کو میں ایک بس چھوٹا سا کل مطلب کہ جی سر میں یوٹیوب پہ رات میں 2 بجے سر میں یہ سرچ کر رہا ہوں کہ صلاح کیسے مطلب کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. مجھے کچھ نہیں پتا اور میں ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں لائٹ وائٹ بند کر کے کہ مطلب کہ بس مجھے نہیں پتا کیا مطلب کہ بس بیٹھ کے بس پرے کر رہا ہوں کہ بس اب مجھے بس مجھ سے نہیں ہو رہا ہے اس میں سے مجھے باہر آنا ہے بس اس لائف سے مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. میرے مجھے نہیں پتا. بہت اچھے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے. میں یو کے میں یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر میں لاء پڑھاتا تھا میں. تو آئزک نام تھا ان کا, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا وہ مسلمان تھے. تو وہ ایک بنگلہ دیش کا لڑکا آیا, اس نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. تو پھر میں نے اخلاقاً بتایا, میں نے کہا آئزک یہ ہم مسلمانوں کا یہ گریٹنگس ہوتی ہیں. تو اس نے ہنس کے کہا میں خود مسلمان ہوں. میں نے کہا یار آئزک آپ کا نام ہے, مجھے گیس نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا وہ میرے پیپرز پہ لکھا ہوا تو وہ ایسا ہی تھا. خیر انہوں نے اپنی بات بتائی, کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اسلام کو اسٹڈی کیا اپنی زندگی میں. کرسچن تھے وہ پہلے. تو میں نے 10 سال اسلام کو اسٹڈی کیا, لوگ مسلمانوں کی نمازیں دیکھی, مسلمانوں کے دین کو پڑھا, سب کچھ دیکھا. سارا کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن 10 سال گزر گئے, جب مجھے ایک دن میں گھر آیا, تھکا ہوا تھا, ہاتھ دھونے لگا. تو ہاتھ دھوتے دھوتے مجھے خیال آیا کہ ہاتھ منہ دھونا, جب بندہ باہر سے آتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے تو کہنے مجھے احساس ہوا کہ میں تو وضو کر رہا ہوں. یعنی مجھے غیر ارادی طور پہ میں کلی بھی کر رہا ہوں, میں ساری ان کے جو وضو کے ہیں ارکان, فرائض اور سنتیں, میں وہ کر رہا ہوں. مجھے وہیں سے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے, اب نہیں. تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو وضو ہی پورا میں نے کیا, اور پھر میں نے جا کے اندر جس طرح سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں میں نے اس طرح سے میں نے وہ سارا کر لیا. پھر کلمہ پڑھا, سارا کچھ کیا, وہ اور بات ہے. تو جو آپ بات بتا رہے ہیں مجھے ان کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سم ٹائمز اٹس دیٹ کالنگ, کہ رات کو 2 بجے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیر یو آر سرچنگ فار یور رب, سرچنگ فار یور لارڈ, اینڈ لیس دین 24 hours later here we are. اب تو سر بس یہ ہے کہ سر مجھے اسلام کو زیادہ ڈیپ میں سمجھنا ہے, اور اب بہت مطلب کہ مجھے بس اسی چیز میں اپنی لائف کو تھوڑا سا اس طرف ٹلٹ کرنا ہے, اور ایک میسج اسپریڈ کرنا ہے, لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ آپ سمجھیں چیز کو. آپ ابھی ای میل جو ہے میں آپ کا شیئر کر دوں گا, مفتی یاسر صاحب کو بھی, عامر بھائی کو بھی. اب جتنی بھی آپ دین کے بارے میں انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں اور جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں اور اس کی چیزیں ہیں, آپ رابطے میں رہیں. انشاءاللہ العزیز your brothers are going to be with you through and through sir. تھینک یو سر, Thank you. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ Thank تعالیٰ you, آپ کو sir. جزائے آپ تشریف لائے. میں انشاءاللہ میں آپ کو تھینک یو برادر کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اپنی یہ سٹوری سننے کا اور میرے ایمان کو تازہ کیا. اللہ اس کا بھی اجر آپ کو دے گا انشاءاللہ. یہ تو ٹپ ہے ماؤنٹین کی سر, یہ تو ٹپ ہے ماؤنٹین کی سر. لاسٹ 6 months سر میں جانتا ہوں سر میرا کیسے گیا ہے, میرے سیمسٹر خراب ہو گئے چکر میں, میرے انشاءاللہ گر گئے. کوئی بات نہیں. یہ یہاں جو گرا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہوا ہے. بے فکر رہیں. آپ نے جو خزانہ دریافت کیا ہے, یہ خزانہ دنیا و ما فیہا سے بہتر, یہ کئی دنیا کے خزانوں سے بہتر جو آپ کو تلاش ہو گئی ہے جو چیز. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا دوسرے معاملات میں, اس میں جاری رکھیں. تھینک یو سر, دل کی گہرائیوں سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اب ای میل پہ انشاءاللہ آپ سے میں رابطہ کروں گا. اوکے سر, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ میں رکھے, آپ کی خاندان کی جو فیملیز ایشوز آپ نے بتائے وہ ریزولو کرے. اچھا میرے ساتھ نیکسٹ مسیحی مسلم صاحب ہے. مسیحی مسلم صاحب میں آپ کو نہیں لے سکتا بیکاز آپ کا اسلام کے خلاف کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نے ایک اپنا اسلام بنایا ہوا ہے دیٹ وی ڈونٹ ریکگنائز. ہمیں جو لوگ ڈائریکٹ اسلام کو اپوز کرتے ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. تو نیکسٹ ان دیٹ لائن آئی ہیو سپیریئر ایتھیسٹ. سپیریئر ایتھیسٹ, ویلکم آن بورڈ, یو آر لائیو سر. اور میڈم کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام, کیسے صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہیں, آپ کیسے ہیں؟ علینا سسٹر نکل گئی ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ ذرا ماڈریٹ کر دیں, اگر کمنٹس وغیرہ میں ماڈریشن کی ضرورت ہے تو ذرا وہ بھی تھوڑا توجہ دلا دیں. کیسر بھائی آپ اگر فون سے ہیں تو میں آپ کی لائیو چیٹ کے اندر اس وقت ایک کمنٹ اپنی آئی ڈی سے کر رہا ہوں, تو آپ اس پہ کلک کر کے ذرا مجھے ماڈریٹر بنا دیں. ٹھیک ہے, میں ذرا ایک میسج بھیج رہا ہوں. یہ میری آئی ڈی آپ کو نظر آئے گی ابھی, یہ میسج آیا میرا سلام سے.
تو اگر آپ کو آئی ڈی نظر آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائیو چیٹ اینڈ چلے اب آتا ہے، نظر آتا ہے مجھے تو میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسٹوڈیو فل ہے. علینا سسٹر کے لیے بھی اور مفتی یاسر صاحب بھی موجود ہیں، حضرت کے لیے بھی جگہ بنا دیں ذرا. ٹھیک ہے، تو کیسے کک آؤٹ کرنا پڑے گا کچھ پیارے دوستوں کو. اچھا بھائی مسیحی صاحب، میں آپ سے معافی چاہوں گا، آپ کو میں لے تو سکتا نہیں ہوں، تو دیر فور دیر از نو پوائنٹ کیپنگ یو ان دیر سر. اختی اگر آپ میری آواز سن پا رہی ہیں تو کائنڈلی آپ جوائن کیجیے. دیٹ از ناؤ. سپیریئر ایتھیسٹ، میں معافی چاہوں گا آپ سے، تھوڑا سا ایڈمن ریلیٹڈ ایشوز میں ریزولو کر رہا ہوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں ابھی. جی میرا کمنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرا کمنٹ کسی اور کو بھی ہاں اب آیا ہوگا نظر آپ کو. اہلن حضرت، ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے؟ آپ کا ثواب ہم نے چرا لیا ہے. نہیں میں دیکھ رہا تھا اور واقعی بڑا زبردست اور یادگار لمحہ ہے. اور ویسے جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور فیملی میں شامل ہوتا ہے، امت میں شامل ہوتا ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت ہی یادگار لمحہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو دراصل اس خدمت سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کو اس کام کی ویلیو کا اندازہ ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ کام کتنا مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور میں سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا ان صاحب کو کہ جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر آپ حضرات کو بھی مبارکباد کہ یہ آپ لوگوں کے ایفرٹس ہیں. اگر ہماری یہ ٹیم اور اسی طرح صرف اس ٹیم کے افراد نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پر ہوں یا زمینی سطح پر ہوں وہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. پتہ نہیں کس آدمی کی کون سی بات کہاں کام کر جاتی ہے. میں ایک واقعہ مختصر سا سنانا چاہوں گا کہ یہاں امریکہ میں ایک پروگرام میں شامل تھا، تو وہاں جو ایک گیسٹ اسپیکر تھے، افرو امریکن تھے، نو مسلم، تو ان کو بلایا گیا تھا. تو انہوں نے اپنے اسلام کا واقعہ سنایا. وہ کہنے لگے کہ میں بہت ڈیسپریٹ تھا ایک زمانے میں، بہت پریشانی، مجھے فرسٹریشن تھی مجھ کو، اور بہت زندگی میں پرابلمز تھیں، تو میں اسی فرسٹریشن کی حالت میں کہیں چلا جا رہا تھا. تو ایک مسلمان بھائی نے مجھ کو پکڑ کر قرآن کا ایک نسخہ تھما دیا. تو میں نے اس کو اپنی گاڑی کے ٹرنک میں ڈال دیا کہ ٹھیک ہے، کہ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے پتہ نہیں کون سی کتاب ہوگی. کہ مہینے 2 مہینے کے بعد میں نے جب کسی وجہ سے ٹرنک کھولا ہوگا تو وہ قرآن کریم کا نسخہ مجھے سامنے نظر آیا. تو میں نے کہا چلو دیکھوں اس کو، اس میں ہے کیا، یہ کون سی کتاب ہے. تو میں نے جب اس کو 2-4 لائنیں ادھر ادھر پڑھی تو مجھے انٹرسٹنگ لگی. میں اس کو اندر لے گیا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن ختم کیا، اور میری زبان سے اس قرآن کی حقانیت کا کلمہ جاری ہو گیا اور میں نے اسلام میں نے قبول کیا. اس آدمی نے بڑے جذباتی انداز سے یہ بات بتائی کہ میں ہمیشہ اس آدمی کو جس نے مجھے قرآن کی کاپی اس دن دی تھی اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں. پتہ نہیں وہ کون خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا کہ جو ذریعہ ہدایت بن گیا، ہمیشہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. تو یہ جو جتنے دعات ہوتے ہیں، آپ حضرات ہیں اور جو زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر، پتہ نہیں کس کی کون سی بات کس کے دل میں بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو یہ دراصل ہمارے لیے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور جو ایٹرنل بلس ہے، جو السعادت الحقیقیہ ہے، جو ہمیشہ کی جو سعادت ہے، دراصل وہ انہی طرح کے اعمال سے آتی ہے. تو میں مبارکباد دوں گا تمام حضرات کو، اور ہمارے جو اسلام قبول کرنے والے بھائی ہیں ان کو میں استقبال کروں گا. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. اچھا اختی آپ تشریف واپس لے آئی ہیں. اور سپیریئر ایتھیسٹ صاحب معافی چاہوں گا، آپ کو خیر کنسر نہیں ہوگا اسے، لیکن آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے لیے بڑا اسپیشل دن ہے، تو اس لیے things are a little bit anyway. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی کیسے صاحب دیکھ رہا تھا میں وہ بھی